No comment, sir. Basta mga Andi- ano niya, puro pira lang yan. Okay, so undecided, sir. Sige, thank you. Po, Sara. Bakit po, Sara, sir? Maraming namatay na isla agad eh. Ilan kayo, Duterte, sir? Kayo, sir. Ilan kayo? Kay Sara. Ayun. Kayong lima, Sara? Okay, thank you, ah. Kayo, sir. Eh Marcos kami, Ilocano kami dito eh. Oh, sige. Bakit Marcos, sir? Ilocano kami. Oh, yan. Oh, okay. Thank you, sir, ah. Lini Robredo, Sara Duterte. Lini Robredo? Pwede na tinugtungan ang sagot? Ah, okay, sige. Thank you, sir, ah. Sino pipiliin natin sa dalawa, ma'am? Lini Robredo, Sara Duterte. Ay, gusto ko sa Marcos eh. Wala ba? Ba't nila pinag-uusapan? Hindi, presidential po kasi to. So, hindi na Pwede, pwede. siyempre. Oh, pwede natin malaman na pwede dugtungan ang sagot, ma'am. Bakit Lini? Siyempre, ano yan, asawa ng brad ko yan eh. Ah, okay pala. How about you, sir? Kaya kami. Lini din, oh. Mga kaibigan, may dalawa po naglini dito po. Thank you! Sino sa dalawa, madam? Sara Duterte, Lini Robredo? Lini Robredo. Pwede dugtungan ang sagot, sir? Pwede dugtungan? Bakit Lini Robredo? Ah, okay, sige, thank you. How about you, sir? Lenny Robredo. Ah, pwede dugtungan ang sagot, sir? Eh, kasi hindi siya, wala siyang corruption. Tapos hindi siya magulo. Yun lang, sir. Okay, thank you. Kompleto ako. Robredo, pwede dugtungan ang sagot, sir? Eh, wala pa akong na anong korap yan eh. Ah, okay, sige. So, no issue of kurapa. Okay, thank you, sir. Ma'am, good morning. Kayo survey lang, okay lang? Sino pipili natin sa dalawa? Lini Robredo, Sara Duterte? Sara na lang niya. Sara na lang. Pwede dugtungan ang sagot? Bakit Sara? Ito po. Paano siya sa kabataan? Kali survey lang, sir. Sino pipiliin natin sa dalawa, sir? How about you, ma'am? Lini. Ikaw, Busing? Duterte. Pwede dugtungan ang sagot, sir? Ha? Bakit Duterte? Ayaw kong linis. Sabwat Marcos eh. Okay, thank you, sir. How about you, sir? 30. Duterte. Pwede dugtungan ang sagot, sir? From Masbate kasi wala nang gulo-gulo sa Masbate. Ah, okay. How about you, ma'am? Ganun din, Duterte. Ganon din, Duterte. Ma'am, kali survey. Sino pipiliin natin? Si Sara po. Sara, pwede dugtungan ang sagot? Kasi sir, si Sara medyo bata pa eh. Tsaka makabago. Ayan, thank you, ma'am, ha? Thank you. How about you, sir? Sino ang pipiliin natin, sir? Ito, piliin ko. At ba? Oh. Hindi, para sa akin, brass lang, pero depende na lang sa'yo kung ano talaga yung bibiliin mo. Sa akin, Sara talaga. Sara Duterte. How about you, sir? Sino sa dalawa? Lini Robredo sa Sara Duterte? Sara, taga-Davao ako eh. Ah, okay, thank you, sir. Tagalog. Ikaw, Busing? Kababayan. Sara ka din? Okay, how about you, Busing? Oh, libreto daw, libreto. Sara din? Ah, okay. Libreto. Ayan. Pwede dugtungan, sir? Bakit Lini Robredo, sir? Libreto. Basta Robredo. Ayan, yes po. Ah, yes, ma'am. Wait lang, ma'am. Ma'am. Yan, Sara Duterte daw. Yeah. Sara Duterte, ikaw, Busing. Okay, yan, tatlo po mga kaibigan na nagsara Duterte sa naka-uniform ng blue. Sir, good morning, sir. Sino pipiliin natin, sir? Sara Duterte, Lini Robredo? Sara ako. Sara, how about you, sir? Undecided si Bossing. Bakit po Sara, sir? Siyempre, Sara talaga solid to. Okay, thank you. Duterte pa to. Okay. Thank you, sir, ha? Sino yan? Yan, sino pa pipiliin natin, Nay? Lini Robredo, Sara Duterte? Sara ako. Sara. Pwede dugtungan ang sagot, Nay? Bakit Sara? Matapang si Sara. Walang inuulungan. Thank you, Nay, ha? Ayan, matapang no si Sara at walang inuurungan. Ayan. How about you, madam? Sino pipiliin natin? Sara. Sara Duterte. Pwede dugtungan ang sagot, ma'am? Magaling siya. Okay, thank you, ma'am, ha? Okay. Ayan po, may nagsara po. Bakit Sara Duterte, Busing? Bakit Sara Duterte? Dahil maganda ang mga performance niya. Magaling pa siya para sa tatay niya. Okay, sige, thank you, ha? Sino pa pipiliin natin sa 2028? Sara Duterte, Lini Robredo? Oh, yeah. Sara, Duterte. Pwede natin dugtungan ang sagot, ma'am? Bakit Sara? President din po dati yung tatay niya eh. So in other words, ma'am, bumili po kayo sa performance sa kanyang ama? Opo. Okay. So yun mga kaibigan, pinili niyan si Sara Duterte.
Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Pwede dugtungan ang sagot, sir? Sara ko, Sara. Basta Sara. Okay, thank you, sir. How about you, sir? Sino po sa dalawa, sir? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara kami, boss. Ma'am, good morning! Kali-survey lang, ma'am. Sino pipili natin? Sara Duterte, Leni Robredo? Si Leni pa kayo? Okay, Leni si ma'am. How about you, ma'am? Sara. Ayan. How about you, sir? Duterte po. Duterte po. Pwede natin malaman, sir, bakit Duterte? Okay. Sige, thank you, sir, ha. Sorry sa disturbo, sir, ha, sa pagkain. Thank you. Bilang, sino pipiliin natin sa 2028, ma'am? Sara Duterte, Leni Robredo? Leni Robredo. Pwede dugtungan, ma'am, ang sagot. Bakit Leni? Mabait lang siya. Madaling lapitan. Okay, thank you, ha. Sino pipiliin natin sa 2028? Pwede dugtungan na bakit Sara? Eh, syempre. Tatak Duterte yan eh. Ayan. Ini ano pa, ma'am? Dugtungan natin ang sagot. Bakit Sara Duterte? Bakit Sara talaga? Para mawala na naman yung bumalik ng mga na mga droga, di ba? Ayan. Para safe na naman tayo. Yun lang po. Okay, thank you. Sara Duterte, Leni Robredo? Sara. Pwede dugtungan ang sagot. Bakit Sara? Mabait po siya. Mabait po si Sara Duterte. Leni Robredo, Sara Duterte? Duterte. Pwede dugtungan ang sagot. Bakit Duterte? Para makabalik si Duterte. Good morning! Ayan, kumakain sana. Ma'am, sino pipiliin natin? Sara Duterte, Leni Robredo? Sara. Sara, sa'yo, busing. Sara Duterte. Sara Duterte, sa'yo, ma'am. Sara din, so tatlo. How about you, ma'am? Kailangan din magbabago. Sara, ayan. Busing. Ay, busy si busing, sorry na lang. Ayan, so mayroon nag-apat, nag-Sara. Apat ba sila, pre? Marami kami Sara. Okay, thank you. Yes, busing, sino pipiliin natin, busing, sa dalawa? Si Sara. Pwede dugtungan ang sagot, sir. Bakit Sara? Siyempre, para magbago ng Pilipinas. Di ba? Kilala niyo naman kung paano sila maglingkod. Ayan. Matibay, matatag. Ayan, thank you, sir, ha? Thank you. Sara tayo. Sara. Ma'am, good morning! Sino po ibubuto natin sa 2028 po? Duterte. Pwede dugtungan ang sagot? Nasa kanya basta. Duterte ako. How about you, ma'am? Leni po. Leni, pwede dugtungan ang sagot. Bakit Leni? Kasi po mas maayos yung pamamalakay. At saka, based on din po. Research din po. Okay, sige. Thank you. Sino pipiliin natin, sir, sa 2028? Sir, Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Sino pipiliin natin, bossing? Siyempre. Sara Duterte. Sara Duterte, sulit. Pwede dugtungan ang sagot, sir. Bakit Sara Duterte? Dahil pa si Sara Duterte, para siyang tatay niya. Gaganda ang buong bansa. At Ayan. siyang naging presidente. Wala akong masasabi 100%. Ayan. Kung Thank you. Leni Robredo. Thank you, sir, ha? Okay. So yung mga kaibigan, may apat po nag-Duterte po. May apat na nag-Duterte. Okay lang, sir. Okay lang. Sino pipiliin natin? Boss. Ako, thank you. Sara kami. Ha? Ayan, Sara daw. Pwede dugtungan, sir. Bakit Sara? Wala po kayo ng tempered glass. Libre na palagay. Ikaw, bossing. Bili na po kayo Duterte ng din. tempered Ikaw, ikaw, sir. Libre na palagay. Sara, so may nagtatlong Sara. Ma'am, good morning! Sino pipiliin natin sa dalawa, Leni Robredo, Sara Duterte? Sara Duterte. How about you, ma'am? Ay, Sara din. So may naglima. How about you, bossing? Sino pipiliin natin, Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Pwede dugtungan ang sagot, sir. Bakit Sara? Pwede dugtungan. Bakit Sara? Subok na. Kasi yung tatay niya, parehas ang ginawa sa bayan natin. Okay, thank you, sir, ha? How about you, ma'am? Ayan, Sara siyempre. Thank you, mama. Leni Robredo, Sara Duterte. Undecided? Ha? Sara na lang. Sara? Okay, thank you, sir. Ayan, dito. Sir, good morning. Sino pipiliin natin, sir? Leni Robredo, Sara Duterte. Leni Mercado ko. Ay, Leni Robredo. Okay, thank you, sir, ha? Wilfredo. Okay, thank you. Yes, sir. Pwede malaman, sir, bakit Sara Duterte? Para maubos ang mga adik natin sa Pilipinas. Para wala lang marip. Wala mga yung mga kurakot, mga natanggal lahat. Wala nang hanap buhay. Duterte pa rin. Okay, thank you, sir, ha? Sir, good morning, sir. Okay lang, sir. Kali-survey, sir. Sino pipiliin natin sa dalawa, Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Okay, thank you, sir, ha? Sir, good morning. Okay lang kali-survey, sir. Sino pipiliin natin sa 2028, sir? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara Duterte tayo.
Ay, pwede malaman ang dahilan, sir? Kasi Sara Duterte talaga, tunay na namumuno sa bansa. Tulad ng Davao City. Napakaiguyod ng pamilya Duterte ang Davao na malinis at marangal. Ito naman si Leni Robredo, sinusuka na si Marcos, nagkumampir pa sa magnanakaw. Ganun talaga yun. Sinong bubuto sa kapwa magnanakaw? Ganun nga, Duterte tayo. Ayan. Thank you, sir, ha? Okay. Sino pipiliin natin sa dalawa, sir? Leni Robredo, Sara Duterte, sir? Sara. Sara? Okay, thank you, sir, ha? Sara, sir. Yeah, Sara. Sir, good morning. Kapag kadisturbo lang. Sino pipiliin natin sa dalawa? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara Duterte, oy, Bisaya ni. Okay, Sara Duterte, Bisaya. Ma'am, kayo sir bilang, sino pipiliin natin sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara po. Sara. Okay, thank you, ma'am. Isa, how about you, ma'am? Sino pipiliin natin sa dalawa sa 2028? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara. Sara. Ayan, how about you, ma'am? Sara? Ah, Sara din. Okay, akala ko undecided si ma'am eh. Thank you, ma'am, ha? Leni Robredo, Sara Duterte? Sara po. Sara Duterte. Sino pipiliin natin, sir? Duterte ako dyan, Duterte. Duterte si boss. Ikaw, madam? Undecided po kayo.